Assalamu alaikum. Nasmasiu. Ukarnaulinda hata hale doka yanje nimwambie ni hawahe lilio na umwambiani hizo nifikirio harumwe hawa yenu doka ya hamande namna muzishi yao hauma mwishia President Azali hamba ukaya ngwanzo wandu wa hadisi harumwe madisi yayo hamba ukaya hadisi nzima ba yanzo ije hadisi wande hadisi ya hizi wote donc ya weka ndi hadisi ya hizi wote abanga mfikiru kaya as president kajaelewa ukaya emanando ajombe wa hadisi yabunga bo problem shangi kabajaka problem mri avotewa yomba ukaya bon ngaredwaru yudi ndato wakati wa hizi voti sija ajapa nasi parti wandu wende wa hadisi ndi kawaida harma ndugu hamadazi nganzo d'abord le wana ukaya ikanga banzo baburwa mahadisi ya saya ya huwandu ikao ngwafanya siasa vansiju haunchuju emana yeye president kajashinda arambia engwanzo ya hadisi de nando ambangwanzo dialogue shara haka jamba ukan fulani na fulani au parti fulani na fulani abu wandungo harumali toromo hilo wanunga juzi sawa ezabili vanuye hawa ilo hunu masiwani ngarjoja ujikausa hatar chile shangabu unongo ikao ngevirao madhamana wenji wa siasa masiwani changer en fikir kaya sindenti ikao changer ma presida wenji harmamuda mshashi changer sharia kadozinji harmamuda mshashi noizaria ne ma presida wao kwa jashinda wa haua e maisha wananzi ngebo yabo yezizingiri za kalanzi komori siza sharia shi haulwao hauma presida wajao shandi zenongo eheli zivirao vanu yenge mfaume wa hatu ikaungori ruma hashindi haileomba vanu yabo hajoka baki mahashiwi jawandikao wakofanya ndongo njema wabaki kore du Sudan fikiri kabala mfaume mwaiho ngasina waha tamfikiri kabala bahafanya mahamengo mini wanduko jakanja waro ambeshe zaidi tili president tinda wanu mewa waba cha wakati wadi mdu ya kauja ya juse kore du Sud ili ya ihonde harme daraja ikao ngiyo leo mdu serikali wanansi kwa jakanja wa Kore du Sud kwa jakanja mdu ya roe akafanya nje kuno Afrika ngajoka henda ndera honde mahamengo milina mitano Paul Kagame ngeabo nwandu ko chomba roe haukangu fano ndongo jema ikaonga zifaio wanansi pia Rawlings wone president ikao hafanya ngayonku harumegana ngo mzazahe amesema la Mngereza babahe ndi gane amfikirikando hazeliyo hapuanga upanda mwana bausku ya wandu wakauroha
wakati ya kauroha wakazi wa Ghana walili ana manzoni mambia hindi manzoni mambia nukaya hukausa maprezida na sharia sila ngazi jao kaya riviri bafuni harma ranzi istiklali hatu hatabaha. Ye problemu ya kanzuani ya hukutuzi hautsobaki harma imahamengo milinu na washaikun ila tukawanzuani kwa chakanja keoa tiwa Komori hawa kaanza wanguwe isuhala kaitiao isuhala ngiyo ya ukaya maisha ya hao maisha jimla he wanansi wa Komori katimema katushinda lekelea ranjiri ngenzi hataba isuhala leo mbabanu yabondo idaraja ikaongela dhimo rifikiri mapresida shihi raua ezi sharia zinji za haua vaja tournante haini mreda fanyisha ahe nzuwani ngazi warenge mali warenge ani atatainu irejenga zija shampaka dawe mashatuka tukauha kinyume ngendono menye hazaidi. Donc vanu sisi kartuhamba sisi jomba kabati Mkomori ya jomba ukaya presida wa nchi ya ishue no parce que kaya ishue yabo yengu ishue binafsi nchi ne famine arampia ngwa ishue kabati emanahe lijufu la juhadinu la kisiasa dukaya ila miadi mfaume ya renga ukaya ngondo ya huye nchi ya iwashulisi harma daraja ya emergence harme mahamitanu kabaja shinda baundi handungu za uzibitifu ikao wa maraia wa Komori washindi wa zingara ukabanu emdoina rimleti endede azaria kaniba hati ya ubakisha mahaminji baike mahamingo mili mirar en 2016 haukaha undiha hahimiliwa no wenji waho wanadamu kajaka na bidia ya wa sharia en 2019 ingesha ranzimanda ya 2016 ndi hayandi sando sha emana ya itwandi sando manomba ndabonda banu zitabuzile mao mimi wandoni hadison de minao memdu hao kao mina contact zinji za wantinti la wahu ani mdu ni urongo wanda mina washindo uhisi wananchi wengi ngwamba ukaya ranzira ngesti klali inu de sirkali ikao karja paro iparisa maswani hawi izuda buditino zambo shayo hawa ikao ni makalima wandu wayatekelezao ikango hadisi daono wandu yabondo hukaya eketo mazamanar lonwao wanuleo kwa tushinda wahisi edaraja ya utukivu iliyono wanansi wa Komori pia yabonge lazima wala muhe wakati mnikani mifano mili yabo ya Kore na Kore du Sud na Ghana ya wandu wao wakaudo bwewa wabaki harumwe serikali hazi wakofana ila tamaya waiwala harumwe zintiza hao na zivumbua bana ingeapo dewe madhamana yaliyo
president kila dhimia ilowe hawa inu ijaje lazinu ya ukawa wingi wa hatu 2019 kartoma 2016 kama 2019 hata 2016 on vote 2016 enge haundi paro wana nyano wandu pia nezijanibu pia ikao hayawambia ukabangatu ndora wafanya programu kangare dao raunde nchi zero harma unai rini ketoma emabe ya chao maudu halafu zitendwa ngazidunga nao na zila yambio wananya pia sonti pia tukarimu miliana mbahe wawa ishondesha rihansi vanu ila timwensi inu ikause maisha sha presida haja kachua mini ichondo duwa karibu mwahe mwanzani famili na hizo pia shabonga juya ye yaoneka haruma mahamitsanu inu wandu wanikiwa ezi natija za roho haruma ula ubalia ezi hindi hakinyume maisha hemkomori yasihi ndondolo zaidi vanu mdu jamii ikawaida hama wamrikao wawashuile daraja ya hangu ya ukayangu wa johobo tasondu bandu wali alhamdulillah shukra kejaka uladhimuri hafilina ndugo jazili sasisi karna ujwa ukando ikanga ujwa uke jirani halalaba ala kachula ikami Daudu nuwana amanga ujwa uka omenje werengwa ngasina ze soleri ngasina ze group ngarjo uniha na bale jirani ngehijani nguni hobushi ya bukartina binadamu tongatolele wana ukazi nguzinu hata wala wondo kwa tu hisi ukaya katu ngwa wondo esi simdu jasi ngendoje wakatujo kango jo wananyuhu wanashiwaho wananyuhu wanzani waho majirani ikao kwa tu na bendo hili kuna ujwa wanshi ya utimaji donc ngiladhimuo harmai dialoginu bisujanze diagoluni fanishihe ili wandu wakenzi wambe hamsinadi ezenongo ranzo fanintsino mimi en 2002 tundati onai en 2002 kikaranzi jwari onai ngondo nozili hata koja parolekele hata ba shahar mazima katinu hususan de mahamili mirarinu onai ngondo nozili onai ngondo toao usilamu haukaya leo mzaje ngutoma na hendi hafanya zina ilia jambo mbandu yale leo ngaone mdumshe mju habo tasi kabatulo na raljana mdumshe ndalinge hula hata hubaima suja ukansi huli haini ndongo kinyume na usilamu ngachifanyishi hao bani pia haini dhambi shailo katufinya shao kaya wandu wajwanzake heliyo ngeladimu wandu wao waishi izonde zinzia wahunda ili waishi njia jizo njia za kafiri na ndeni shomsha bahawlo banu kauti wa Kiislamu shaizo wandu walingo twadi ya ndongo za siasa wa Zamba
haukaya ikanti ijangio na mashaka ya siasa ikawaida idaraja ya bili yuka na mashaka ya akiba yonde zarihunda bantu haukaya sindongo zombili zo hanza zikebazima anjepo siasa jimla ya hensi ike wastwa ili tongeze akiba yendele. Haya vijana alikana problem za siasa baize problemu hizo za siasa ekazenje za na mashaka ya akiba ya hizo crise mbili eshimanga crise politique y engendre crise économique et araru yohamba crise morale. Donc ils ont des crises ndaru ikao yonde dajara de kwamba the stade ultime yanti yangamia kazi ndo ndaru hizo ze crises zo ndari sile shabanu na ye crise morale inu ukatwa ndo nda ino rien chiyo kaya ali perdre ses repères mwana nguziwa wala ndafanjau wala wale mashaka ndo zinji vira onchipana ikaongizo na kinyume nizo na edini jimla mchujo kaenda mbeboni haumdo ndio vya kanga bondu wengi harmetare wafanya ndongo njema shawende mdoni wakao mawadi shawende mdoni ngabondu wafanya kufuruata shawende beboni shazo ndishinda nambe ukaya mjibali liori jibali ya ukomori jimla timjibali wa Kiislamu ngarivao shiarabu aresoma sharabu shamjibali yori jibali yao tiwa Kiislamu haze ndongo ndaro ne na zambaba. Donc ya banga bataro bibukaze tumu neze swala swadio ngarjuzu sawo ebani Mwenyezi Mungu zirengo hawala mjibali uno ku ija ikanti ketuenda yohunda ni mashaka lihunda ngamwishiao kabati mahakama shahu kamahakama abongela dimuka ngabo madhamana ikao washindao wakimu wadungu waandikao wafanywe mahakama wafanye sharia eheli ya lazima tokbani karna ujo ureme mahakama wayo wangu wala walo mahakama harumemba nyumba ya mbuzi ila shabanu nganzoye daraja emanabanu ye yohamba le magistrat suprême ou on est président ngena maraya ahe ne serikali nawo ani nganzo bake autorité ram shaban sijuka bati autorité kabati enti chizamba harma mission ngechendao amameli yatawa ishizungu yohamba bato ifu emana hindi wandu watinza nao homijini heze arudi mchojomu niko mfano huo hila hindi nabakakawati makama shenga makama wewe wile hulizotere ila hondo domeni wende wanzi yazi nungo pia zifanyiwa ngione saunga sina mabengo mili miraru au mamitanu mirandaru ka arudi na hao kwende bala kwende ushindi ufanya gymnastique hata ushindi wende uonola wala mdo hatu na kama na mangaleo la wala mdo hatu ani hanikiwa donc abukawati mahakama wakati harmazi arduzini
ye gendarmerie ne ze polisi pia hata majeshi wapulo wene wambe mndo la karwaro mwende ni mdu kachuroa churoa ngamchondenda ani ila serikali yo ketu stehili izo les problèmes za rikalanti za banu harmonisieni mimi amfikiri ukaya hautimizi president lazima harmoni dialogue ya bangonjo yafanyeni ya mbe endo wanzo harmoni hadisi shaya tije hafanya atijata condition kam abondi zevote abo wandu kono parwen na bwenti kai chunda ukaya ye hazamba tena amfikiri kaya hashindiha ange ye makini ya ukaya ange lazima mamvesteri waje toke mana chuja ndabo balo instabilité yabo kama mamvesteri kwa chuja yabo ngabo problem shatin mamvesteri bai banunga bonungo bokorju kashindiri rishindiri risikingi ya sisi kinsi de ledima ilo kartina besoin ya majorshindari richikimu rijorganize ledima lifanishi vale lonkuhu leo kaya kweli ndeti boko mabawa bo na bojo ngabo mabanga hunu hawe serikali jo kashindi ifanya hodi huwa nati hodi wema komerso kwa chida wafanya ndeni ku wadejize izo zila wahale sha wobatio hawani wasaidie wanu walio washindi wawanike mapesa wadejize wafanye ndeni maalamu langu uzinji ye mabawana ndeni ribunguze ila ukaye mapesa hatu ya chodoro enda Dubai na Shini enda ye bahi yeja ukabane 100 milliards mamba inchi ya hiyo ya boisha bakibano yo 20 au 30 milliards shabo 70 milliards yende Chini yende Dar es Salaam no yende Dubai ese donc ani kabati ani amanzo na mbekaya hizo ndizo problème za kabla de misisi wandu wani rishinderi jikingie ye upande hautimizi amanzo ndongozi wandu wa siasa wanu wambao kwando siasa mchando wa siasa wanu wandu kuchonja fanyazi maana wandu waheshi siasa na banu yo lazila nuhamba ewo ungo jojo ujeleza jukaya ukushinda wajikimu wewe binafsi shangwa jo balienti fikiri je mzungu hamba pour réussir une vie publique il faut réussir sa vie privée d'abord chomro hata famille utushinda wa kingia ungo jitoka ngodi wafanya siasa uamninti wamtushida wafikiri hata wamudafikira hata walekeze maisha ya familia wewe mwana ni mtubishe ufikirika yangu anjo hadi yao wakomori kaya wando ndo undenti no ujojishele yarangu izo ndezi undao na wando hamalasi ikaunga tuho botasi problem ya hulamba iri yose regle ngasi wanga karja timushibi harmansi irlo 1 million sa recensement fani wanga sna 894 000 Comoriens, nous Comoriens, yo à peu près 900 000, peut-être 300 ou 400 000 à l'étranger. Donc on est à peine 1 million. Donc c'est facile avec les problèmes. Il y a Yamra, il y a Amani Comor. Donc, à Otimizi, si Tanzanie n'ambie président, car Ngeladimo, il y a du Zissé, et maintenant Dombo, il y a un design. Dabuya kaya hanika kajanika wananchi ya serikali kajanika wananchi ya serikali kajanika wengi wa huwa taalamu wa tushinda wa ritange hani mdu ya tangifikila yashindira rendisensi là et résultat là inu shange banu ranzoma doni hangi yashindiha des dixièmes de la vote 2016 avec 64%, presque 65%. Il y a aussi beaucoup plus que la moitié de la population.
engezi ngozi kopira nai kabati mndia jwambe izao kanzi engezi nji yange sharia shuda chelekezi zwa zelikoli rejize ribunguza mbabi ye mapesa yoenda bonje haukaya ngari tumao bantijure limare relo wazemfi logozinji sha kabati mpanu gendao saino hata mwenje le ushila stawa le ufidao le bon donc il n'est résultat donc la démocratie yakubali yafanye concession mimi tujaze concession tushinda fanye mais ngela dimu yafanye concession ya yende apala dimu ya apprécier ces concessions ukabanu hatarilo banu hindi hatarilo banu lukaya na boyo ngamndongozo wa karibu kaya mimi Mrahmani ami binafsi minchujeshelea akwezangu zibi timambakani mbahendo eka africain hajua botasi aundu bando ila yo shukra so ndo raza la jao ndajua botasi ya tamane shohula yo daraja nku timataka daraja nku sisi karna ujuru helino ifure shile mabea jao mimi azinfanya wabaha mimi ranzi 86 hataba tirant ranzi 86 somo chijamuno ranzi 86 basi ranzi 86 njaparo honda mtini mwazwi majana maili hata ijonda ba ranzi 86 jimanga banga japaro honda katika na duka na ndine tusa donc tujojo bakeli no hata ikikan fanyazi shamcho fanyazi haoshele mabea ya jao wana wajuune zilemwe ndo tukauja ani mimi mndikao opezo macho wangu ngamono harume mahachana icho kauja mimi amjomambia siparwana hangu pia sifana bunjili chwamba kamini kabati ujorithi nyinyi ndachilinde ukanga mfu ujorithi amfanyo fondation ya hema bea jao haeni mali njura nsivano rikamba izalwa yere kazamba inde ngamzire ngao mzima anu conseil d'administration mzichanganye hapo haini mjuhu ne ile mbwesi jao yapo tsina kokabo charu mwema jana na majana mali jao batike mrumana haumjuhu auda mwe hangu jomba ukaya hafubu msomo asibabu kabati mapesa doko kabati mana borojorithi wanangu wamba d'accord abo yonde ile chofanya yonde heli mru washero mabea chao donc nge lazimuo siruruma leo reshele mabea ya jao ezilembwe ezitana wajuka huja yonde heli ya thamana shamdu tsanga mnuka tsanga laban donc mima mwambukaya bane dunia kitwisa banga romboka katwisa ba abonge mdu na doshelea inchea ujuka uhanchiza owana nezilembwe assalamu alaikum